नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आपणଙ୍କୁ जदि एही सबु इंटरेस्टिंग प्रश्नर उत्तर जानिबार अछि तेबे भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चित रूपे देखंतु। आजिर प्रथम प्रश्न, भारत रे प्रथम थर मेट्रो रेल सेवा केउ सहर रे आरंभ होइथिला? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कलिकता, ऑप्शन डी दिल्ली। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन सी कलिकता। भारत रे प्रथम थर मेट्रो रेल सेवा कलिकता ठारे आरंभ होइथिला। परवर्ती प्रश्न, सबुठारु अधिक भूमिकंप केउ देश रे आसीथाए? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी नेपाल। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन बी जापान। सबुठारु अधिक भूमिकंप जापान देश रे आसीथाए। परवर्ती प्रश्न, क्षेत्रफल हिसाब रे भारतर सबुठारु बड़ राज्यर नाम कौन? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी राजस्थान। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन डी राजस्थान। क्षेत्रफल हिसाब रे भारतर सबुठारु बड़ राज्य हेउची राजस्थान। परवर्ती प्रश्न, केउ विटामिन अभावरु गोड़ हाथ झिमझिम होइथाए? ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन बी12, ऑप्शन डी विटामिन डी। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन सी विटामिन बी12। विटामिन बी12 अभावरु गोड़ हाथ झिमझिम होइथाए। परवर्ती प्रश्न, केउ जीव आखिरे शुणे? ऑप्शन ए जिया, ऑप्शन बी पानी बेंग, ऑप्शन सी झिंटिका, ऑप्शन डी महुमाछी। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन बी पानी बेंग। पानी बेंग आखिरे शुणी थाए। परवर्ती प्रश्न, भारतर प्रथम पानी रे भासुथिबा एटीएम केउठारे खोला जाइथिला? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी आसाम। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन ए केरल। भारतर प्रथम पानी रे भासुथिबा एटीएम केरल ठारे खोला जाइथिला। परवर्ती प्रश्न, केउ देश रे गाली करिले 5 वर्ष जेल दंड मिले? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी क्यूबा, ऑप्शन डी जर्मनी। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन सी क्यूबा। क्यूबा देश रे गाली करिले 5 वर्ष जेल दंड मिलिथाए। परवर्ती प्रश्न, एपरी केउ जीव अछि जिए कि सबुठारु अधिक सोइथाए? ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी भालू, ऑप्शन डी सिंह। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन डी सिंह। सिंह जिए कि सबुठारु अधिक समय सोइथाए। परवर्ती प्रश्न, केउ देश रे कला रंगर हंस देखिबाकू मिलिथाए? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी इंग्लैंड। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश रे कला रंगर हंस देखिबाकू मिलिथाए। परवर्ती प्रश्न, विश्वर केउ देश रे सबुठु अधिक डाकघर अछि? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी भूटान। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन सी भारत। विश्वर भारत देश रे सबुठु अधिक डाकघर अछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମୁସଲମାନ ବାସ କରିଥାନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ କେରଳ, ଅପସନ୍ ବି ମଣିପୁର, ଅପସନ୍ ସି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଅପସନ୍ ଡି ସିକିମ୍। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ସିକିମ୍। ଭାରତର ସିକିମ୍ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମୁସଲମାନ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଦେଶରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହାତରେ ବସା ତିଆରି କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଭୁଟାନ, ଅପସନ୍ ବି ପାକିସ୍ତାନ, ଅପସନ୍ ସି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଅପସନ୍ ଡି ଗ୍ରୀକ୍। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ପାକିସ୍ତାନ। ପାକିସ୍ତାନ ଦେଶରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହାତରେ ବସା ତିଆରି କରାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଲୁଣର ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଗୁଜୁରାଟ, ଅପସନ୍ ବି ଦିଲ୍ଲୀ, ଅପସନ୍ ସି ବିହାର, ଅପସନ୍ ଡି ରାଜସ୍ଥାନ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଗୁଜୁରାଟ। ଭାରତର ଗୁଜୁରାଟ ରାଜ୍ୟରେ ଲୁଣର ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଗ୍ରାରେ ଥିବା ତାଜମହଲ ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି? ଅପସନ୍ ଏ ବିହାର, ଅପସନ୍ ବି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଅପସନ୍ ସି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଅପସନ୍ ଡି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ଆଗ୍ରାରେ ଥିବା ତାଜମହଲ ଭାରତର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମ କେଉଁଠାରେ ରହିଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଅପସନ୍ ବି ଭାରତ, ଅପସନ୍ ସି ଇଂଲଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ଡି ପାକିସ୍ତାନ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।